अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत अहम है जो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स सब पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दें। तो आज की वीडियो में हम 9 ऐसी पेरेंटिंग टिप्स बताने वाले हैं जो कि अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं तो आप अपना लीजिए, आपके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली चीज़ है कि अपने बच्चे की खुद एतमादी को बढ़ाना, यानी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना। जब बच्चे अपने आप को अपने वालिदैन की नज़रों से देखते हैं तो वो बच्चों के तौर पे अपने एहसास को फ़रोग़ देना शुरू कर देते हैं। आपकी आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका हर इजहार आपके बच्चे जज्ब कर लेते हैं। बहैसियत वालिदैन आपके अल्फाज और अमाल उनकी तरक्की पजीर खुद एतमादी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुतासिर करते हैं। कामयाबियों की तारीफ करना, खा वो छोटी ही क्यों ना हो, उन्हें फख्र महसूस कराता है। बच्चों को आज़ादाना तौर पर काम करने दें, उन्हें काबिल और मजबूत महसूस कराएं। उसके बरक्स डिस्कशंस को छोटा कर दें या किसी और बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करना बंद कर दें। इससे बच्चों को अपना आप बेकार महसूस होता है, कमतर महसूस होता है। और बड़े बड़े अल्फाज ना इस्तेमाल करें बातचीत करने के लिए, बल्कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो बच्चे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब आप उनके साथ डिस्कशन करें तो इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें कि ये क्या मकाना काम किया है तुमने, या अपने छोटे भाई को देखा है वो कोई ऐसे करता है, या अपने बड़े भाई को देखा है। इस तरह की बातें करने से बच्चों के अंदर कंपैरिजन बढ़ता बढ़ता दुश्मनी की तरफ बढ़ जाता है और वो एक दूसरे से जलना शुरू कर देते हैं। अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करें और हमदर्दी से काम लें। अपने बच्चों को बताएं कि हर कोई गलतियां करता है और आप भी वो गलतियां कर रहे हैं, और उनको प्यार से समझाइए। जब आपके रवैये को वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो उसमें कॉन्फिडेंस पा सकें तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। बच्चों की कोई छोटी से छोटी जो अच्छाई होती है उसको ग्रिप करें, उसको इन्हांस करें, उसको बच्चों को बताएं कि आपने ये जो काम किया है ये बहुत अच्छा किया है, एनकरेजमेंट दें। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप दिन में कितनी दफ़ा अपने बच्चों के सामने नेगेटिव बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं, या आप बच्चों की दिन में कितनी दफ़ा तारीफ करते हैं, या आप उन्हें दिन में कितनी दफ़ा तनकीद करते हैं? अगर आपके साथ कोई सारा दिन इस तरह का नेगेटिव रवैया करे तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? आप इस उम्र में अक्ल रखने के बावजूद भी कभी भी अपने आप को नॉर्मल नहीं रख सकेंगे जब आपको बार बार तनकीद का सामना करना पड़े। इसीलिए आप अपने बच्चों के साथ तनकीद का मुजाहरा न करें, बल्कि उनको उनमें छुपी हुई अच्छाइयों को एनहांस करें, उनको बताएं, और जो बुरी चीज़ें हैं उसके बारे में उनको बताएं, ना कि ये कहें कि आप बुरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा आपसे पूछे बगैर अपना बेड सेट कर लेता है, बिस्तर कर लेता है, तो आप उसको इनकरेज करें कि आपने बहुत अच्छा किया। या अगर आप उसको अपने बहन भाइयों के साथ खेलता देख रहे हैं तो उसको डांटने के बजाय उसकी हौसला अफजाई से काम लें, और कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर निकाल लें जिससे आप उसको एनकरेज करने के लिए कोई छोटा मोटा इनाम दें, उसको मोहब्बत से गले लगाएं, या उसकी तारीफ़ें इस तरह से करें कि उसको ये एहसास हो कि जो काम उसने किया है वो सिर्फ वही कर सकता था। इस तरह की चीज़ों से बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और अपने आप का खुद मुआयना करें। इसके बाद चीज़ आ जाती है कि अपनी खुद लिमिट्स मुकर्रर करें और अपने असूल व ज़वाबित बनाएं। कोई भी घर ऐसा नहीं होता जो नज़्म व ज़ब्त के बगैर चल रहा हो, यहाँ उसके कुछ असूल ना हो। पहले अपने असूलों को रिवाइज कीजिए कि क्या ये ठीक हैं, और अगर वो ठीक हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट होकर आप फॉलो करवाइए। और बच्चों को फिर ये पता चल जाता है कि इससे ज़्यादा बाहर हमारे माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, या इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते, तो उनको वो चीज़ें मानने की आदत पड़ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता मानते मानते वो चीज़ें उनकी हैबिट के अंदर शामिल हो जाती हैं, और इस तरह वो उनकी आदत का एक अच्छा हिस्सा बन जाती हैं। जब आप अपने घर का टाइम टेबल बनाएं तो उसमें हर चीज़ की टाइमिंग मुकर्रर करें। जैसे कि बच्चों को ये बताइए कि आपका ये होमवर्क का टाइम है, उस टाइम आप टीवी या कंप्यूटर या डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते। माँ बाप आमतौर पे ये गलती करते हैं कि जब वो एक दिन बच्चों को कोई चीज़ फॉलो कराते हैं तो दूसरे दिन खुद ही ढील दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेल ले फिर ये पढ़ लेगा, या थोड़ी देर अभी रेस्ट कर ले उसके बाद ये पढ़ लेगा। तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने खुद को पहले स्ट्रिक्ट करना है, तो ही आपके बच्चे टाइम टेबल के पाबंद होंगे। फिर एक खास चीज़ आ जाती है कि अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें। आजकल का जो मसरूफ़ दौर है उसमें वालिदैन बच्चों को डिवाइसेस देकर बिठा देते हैं और चाहते हैं कि वो खुद से उनके साथ टाइम स्पेंड करें और वो
آپ کو تنگ نہ کریں، لیکن جو ٹائم ماں باپ دے سکتے ہیں وہ ڈیوائسز نہیں دے سکتی۔ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے، اس میں ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے دن بھر کی باتیں شیئر کرنی ہیں، ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرنی ہیں، اور ماں باپ بھی ہم سے اس ٹائم پہ ڈسکشنز کرتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو اس طرح سے پراپر ٹائم نہیں دیتے تو اس کا ایک ریزن یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ بچے وہ وقت غیروں میں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ غیروں سے مطلب ہے وہ ان نون دوستیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے والدین سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ بچے اپنا زیادہ ٹائم گیمز میں سپینڈ کرنے لگتے ہیں، ان کو گیمز میں زیادہ مزہ آنے لگتا ہے، اور ان کو اپنی فیملی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ذمہ دار بیسیکلی پیرنٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں ہوتا کہ والدین کو وقت دینا ان کے لیے ضروری ہے، اور والدین کا بچوں کو وقت دینا ایکولی ضروری ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ ڈسکشن سے یہ بات کو طے کریں۔ عام طور پہ جب بچے غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ فی البدیہہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، یا کچھ والدین مارتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس پیچھے کوئی اس کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر والدین ان کے مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھیں گے تو ان نون سے تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو یہ ہر وقت معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے نے جو حرکت کی ہے اس کی کیا کیا ریزنز ہیں۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے بچے کی اس حرکت کے پیچھے کیا کیا ریزنز شامل ہیں تو آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کے ذریعے ایزیلی اس سے وہ بات منوا بھی سکتے ہیں اور اس سے وہ عادت چھڑوا بھی سکتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن اور آپ کی ڈسکشن یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور یہ ایک اہم پیرنٹنگ ٹپ ہے۔ اس کے بعد کچھ والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، وہ اپنی غلطی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے اور وہ اپنے رویے میں لچکدار نہیں ہوتے۔ دیکھیے، اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ غلطی کرے تو اس کو اپولوجائز کرے تو آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اگر کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ آپ نے زیادہ غلط طریقے سے بہیو کیا تھا، یہ آپ نے نیگیٹو بات کر دی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو آپ کو اس کو اپولوجائز کرنا چاہیے۔ اپولوجائز نہ بھی کریں تو آپ کو اس کو بدلنا چاہیے، اور اپنی خود کی بھی مانیٹرنگ کرنی چاہیے کہ کیا میرے رویے میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی غلطی نہیں ڈھونڈتے، وہ صرف بچوں کو ہی غلط ثابت کر دیتے ہیں اور انہی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری یہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی پریشانی میں کچھ چڑچڑاپن ظاہر کر دیتے ہیں یا آپ اپسیٹ ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ تو اپنے رویے کی آپ خود سے ایک دفعہ اصلاح کیجئے تاکہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکیں، اور اس میں بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اگر ہمارے پیرنٹس سے بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کو اپولوجائز کرتے ہیں تو ہم کریں گے تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ یاد رکھیے، بچے وہ نہیں کرتے جو وہ سنتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش ہونا چاہیے۔ کچھ فیمیلز یہاں پہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھریلو جھگڑوں کو لے کر اپنے بچوں کے دماغ میں نفرت بھرنا شروع کر دیتی ہیں، نیگیٹو پوائنٹس بھرنا شروع کر دیتی ہیں، باپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کئی باپ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پہ اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، تم منہ بند کر کے بیٹھو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو مجھے بات کرنے دو بچے سے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے جب بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ٹھیک بہیو نہیں کر رہے تو وہ آپ کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتے یا وہ آپ لوگوں سے امپریس نہیں ہوتے۔ جب وہ آپ کو ایک کمپلیٹ رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں گے تو وہ ضرور آپ کو فالو کریں گے، اور آپ کی طرف سے جب حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ اس کو ایک ٹائم ٹیبل اسکیجول وغیرہ دیں گے تو وہ آپ سے ضرور وہ کر کے دکھائیں گے جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہر حال میں یہ بتائیں کہ آپ کی ان کے ساتھ محبت غیر مشروط ہے۔ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جب بچے غلطی کرتے ہیں ان سے ناراض ہو جاتے ہیں تو بچوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بچہ غلطی کرے تو اس کو اس کی غلطی پہ فوکس کرائیں، نہ کہ یہ بتائیں کہ وہ برا ہے۔ آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ہمارے لیے ہر حال میں عزیز ہو، آپ ہمارے لیے سب سے پیارے ہو، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان کو صحیح کرنے کا طریقہ بتائیں گے، ان کو سپیس دیں گے تو ہی وہ ٹھیک کر سکیں گے۔ اگر آپ ریجٹ ہو جائیں گے اور آپ ان کو سختی کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ اب ہم برے ہو گئے ہیں یا ہمارے ماں باپ ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ تو کچھ بچے فوراً سے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اب مجھے اچھا بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں تو ہو ہی برا گیا ہوں۔ تو اس طرح کے سٹیج پہ بچے کو لانا نہیں چاہیے۔
फिर आपको एज ए पेरेंट ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अपनी ज़रूरियात क्या क्या हैं और आपकी अपनी लिमिट्स क्या क्या हैं। यानी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने बजट से हट कर बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, जो कि गलत होता है। बच्चों को अपने बजट के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहें। उनको हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप किन हालात में हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी परेशानियाँ बच्चों से छुपाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उनसे डिमांड्स करने लगते हैं और वो ये बिल्कुल नहीं जानते कि हमारे माँ बाप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। और ऐसे जब करते करते बच्चा बड़ा होता है तो वो बेसिकली बेहिस हो गया होता है। उसको यही पता चलता है कि माँ बाप जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करना उनका काम है। जब आपने उनको शुरू से ये बताया ही नहीं कि आपने उनके लिए कितनी प्रॉब्लम सही हैं या आपने कितनी मुश्किल से मैनेज किया है, तो बच्चे आपका एहसास नहीं कर पाते। आप बच्चों को ये बताया करें कि आपकी क्या क्या बजट है और आप कितना कर सकते हैं अफोर्ड। अगर आपके बजट में कोई चीज़ होगी तो ही आप उनको लेके दे सकते हैं। और बच्चों को ये कहा करें कि आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जैसे ही हमें इसके लिए इनकम प्रोवाइड करेगा, हम आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। अगर एग्जैक्ट चीज़ ना लेके दे सकें तो मिलती जुलती आपको ज़रूर ले देंगे। और फिर जब आपके पास वाकई ऐसा मौका आए तो आप बच्चों को बताएं कि देखें आपकी दुआ का नतीजा आया है, जिसकी वजह से हम ये कर पाए हैं। जब आप बच्चों को इस तरह से कॉन्फिडेंस से लेकर अपने घर के माहौल के साथ उनको लेके चलते हैं तो बच्चा आपको समझ के चलता है। जब आप बच्चे को सिर्फ बच्चा समझ के ट्रीट करते हैं और उनको कोई बात आगाह नहीं करते, तो बाद में आप उनसे एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि वो हमें समझें, तो वो कैसे समझेंगे जब आपने उनको समझने दिया ही नहीं। उम्मीद है कि मैंने आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर की हैं जो कि आपको एज अ न्यू पेरेंट दिमाग में रखनी चाहिए। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे छोटे हैं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकें अपने घर का डिसिप्लिन मेंटेन करके। नई वीडियो आने तक अपना खास ख्याल रखिए और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिसका मैं कवर करूं तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।